DRPS2. VGMax Plus Herbal Capsule, pinagpalang kapsula, tubag sa atong problema. VGMax Plus Herbal Capsule, mauni epektibo, kinabuhi salbahon ta. DRPS2. Ang gikinahanglan, epektibo nga tambal sa unsamang balatian. Walay kabalakan, kay kini natural, wala ni side effects, tungod kay kini herbal. Kung ikaw nag-anto sa sakit sa kasing-kasing, UTI, diabetes, high blood o cancer, ug daghan pang uban, diha nga balatian sa VGMax Plus, kaya na matambalan. Napamatudan na sa tanang nakasulay, daghang natabangan, daghan nang nalipay. Bililhon ang kinabuhi, maong ati mana, maayong panglawas, maoy siguro natural epektibo kay gikan man sa tanom, kini makapahimsog kung kada adlaw tumaron. Mauni ang tubag sa atong problema, VGMax Plus ang pinagpalang kapsula. VGMax Plus Herbal Capsule, pinagpalang kapsula, tubag sa atong problema. VGMax Plus Herbal Capsule, mauni epektibo, kinabuhi salbahon ta. DRPS2. VGMax Plus Herbal Capsule, pinagpalang kapsula, tubag sa atong problema. VGMax Plus Herbal Capsule, mauni epektibo, kinabuhi salbahon ta. Mapalit na karon ni ining atong istasyon.